عسلامة مرحبا بكم في التروازيام بروجي باش نحضروا بيه بريباراسيون لا سيرتيفيكاسيون موس وورد 2016-2019. دونك كالعادة عندي تكست وعندي انسامبل دي تاش. هنا عندي 5 تاش وباش نبدو نخدمو بالكعبة. Donc la première tâche مطلوب مني régler l'interligne de sorte que la totalité du document soit double interligne. Donc ما انه طلب مني la totalité du document donc لازم نعمل CTRL A sélectionner tout. Donc ما اني ما حاجتيش باش نعمل bien sûr les tâches, je vais sélectionner juste son الاولى. Donc هكا. Donc حاجته interligne double. l'interligne هي هذه. نجم نعمل interligne espacement ونحطها هذه 2 والا نجم نختار هذه option d'interligne ونختار double هكا. اوكي كيف ما نجم بيان سور نلقاها لهنايا هذا سي لا ميم شوز double. اوكي دونك كملنا لا بروميير تاج. et deuxième tâche مطلوب مني couper le deuxième paragraphe sous le titre les compétences etc. et coller-le entre les deux paragraphes situés sous les sous-titres capital des compétences internes. Donc باش نبقى نفتش على les titres les compétences وبعديك نبقى نفتش على les titres نتاع capacité ou quoi je sais le capital. Donc فما طريقة سهلة نمشي لفيو نطلب منه d'afficher le volet de navigation le navigation pane. Donc المطلوب مني هو نهز la deuxième paragraphe de les compétences هذه les compétences. Voilà نمشي نهز deuxième paragraphe 4 بقى نطلب مني couper باش نحطها entre les deux paragraphes situés sous capital D. Donc لهنا عندي premier paragraphe deuxième paragraphe نجي لهنايا et je fais coller. Voilà. Donc la troisième tâche modifier la mise en forme du texte commençant par une question inévitable et se terminant par la fonction d'entreprise avec l'attribut en phase intense. Donc باش ما نبقاش نفتش على كلمة une question inévitable في التكست الكل ولا نبقى نقرأ في التكست الكل نضيع بيه وقتي. Je peux faire sélectionner الزون هذه copier عمل recherche contrôle H أو contrôle F سامحوني وإلا هنا search document contrôle G. على يعطيني اللي هي موجودة فم إلى هنا. Donc كلنا تبدو من une question inévitable حتىش fonction d'entreprise. Voilà لهنا ومطلوب مني نستخدم معاها juste pour me rappeler نستخدم معاها attribut en phase intense. Donc نرجع لهنايا هذم les attributs les styles internes je cherche voilà en phase intense. Et voilà, troisième tâche est terminée. Quatrième tâche, insérer un en-tête à bande qui ne sera pas affiché sur la première page. Donc, je vais faire l'insertion. Je vais faire la page, juste pour voir la différence qui fait ici. Insert. Header. Bon, normalement, هذه مطلوب مني الباج الأولى ما تكونش فيها دونك باش نختار different first page ولا première page différente. voilà أول باج ما فيهاش alors que بقية les pages فيها l'entête à bande. Donc je vais quitter
leader. نهبطو للتاش متاعنا. Quatrième tâche terminée. Et enfin, cinquième tâche, créer un signet nommé budget formation sur le sous-titre budget formation. Donc, كالعادة أي حاجة نلقاها souligné ومطلوب مني نستخدمها دونك نعمل copier coller. نفتشو على budget formation هذا. Je vais insérer donc sélectionner budget formation. نمشي insert نمشي للbookmark وإلا اللي هو تسمى signé. Et ici je fais paste add et voilà, c'est terminé. كملنا les 5 tâches de notre troisième projet de préparation à la certification Microsoft 2016-2019. Donc نشوفكم في البروجي الجاي. Au revoir.